Znachti lekeshite bazon gautna bester sevgat sauti makum kum efir informasyon ravaq dabon studi gabaratı irina radyan ol sıvırtay ravaq da sayrak dertiye matıl. Zart kafte maqal zegzerde rav. Nagurat bira profilun koleji derbanı sankot doy ursigori. Kode xastans kustete ağustete ivna qottacı. Inspeksiyon azıl parti yugondiristonu vengten. خورزلوار سلگوی مکتم استم مرد برگ بون مواق در سوزنیز کوردیا چن زارکنک خبالات لالی کانسرت. Абонна Республика президент Биболт Анатолий, Москва Фембалду России Федерации президент Владимир Путин име. Фембалдар стеджи дуа бастаты сарглавджита арзырттой халарадун ахасты тафидар канын. Дуа варсон амгост канын адраразма канын уавар ама перспектива тафадыл. Фетсаджидар социалун экономикун фадыджи. Когда я думаю, нет необходимости говорить об особом характере отношений между Россией и Южной Осетией. Мы в полном смысле слова стратегические партнеры. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить и социально-экономическое развитие республики, и обеспечить безопасность. Нет никаких сомнений, что и дальше работа в таком же ключе и в таком же качестве будет продолжена. Я знаю, что в июне, у вас выборы в парламент, и уверен, что вы сделаете все для того, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом, на демократической основе. Мы со своей стороны, как и договаривались, направим наблюдателей на парламентские выборы в Южной Осетии. Приятно отметить, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером. У нас есть и инвестиционная программа, ряд других программ, направленных на поддержку республики. Я очень рад возможности сегодня все это с вами обсудить. Спасибо большое, Владимир Владимирович. В первую очередь, конечно же, хочу поблагодарить за приглашение посетить Москву, возможность встретиться с вами. Для Южной Осетии очень важно, что именно на такой основе, традиционной уже основе, встречаются на высшем уровне руководители. Это дает уверенность в том, что развитие Южной Осетии, стратегическое партнерство Южной Осетии с Российской Федерацией, оно на высоком уровне. Что касается общего состояния, то с удовлетворением могу отметить, что те соглашения, которые были подписаны в 2015 году, и дополнительные соглашения к этому большому соглашению, они выполняются и довольно-таки эффективны. Инвестпрограмма, которую вы только что затронули, конечно же, она существенно влияет на развитие экономики Республики Южная Осетия, на его инфраструктуру, на социальный характер носит очень серьезный. И, конечно, за все это огромное спасибо вам, коллегам из Российской Федерации, которые непосредственно этим занимаются. Еще раз, пользуясь возможностью, хочу выразить огромную благодарность от лица народа Республики Южная Осетия и от себя лично, конечно. Спасибо. Спасибо. Дартарканам информацион равахт. Сада أخصائي يوخزار بينون تنسين خلمكاز زغال نفاتيس ودونن بارتيو غونديرستون أخصائي في درس دستسا خزر تاغستتام أصا قطاقل نرمادر كست سوى أما تخين فال رايون تا أرستادون براتسيس كود خست سوى وي بارتي وانكتيما بابركوتا نيسان كورتر Parti Югондирстона Сардар Таталан Бабаракота Республика районта Царан Хазарта Гостата Кодив Цевен Суи Фатсагал удун Бабаракота Цхинвал районы Густай Qав Гуцита Бинунта Хазара Агостал Намиксен Бал Дуамин Стамазы Амаде Фастамавет Ахамоваре Яхи Саутат Салдар Хат Басахи Тхтайбан Бустой Агост Фалатаю Гавдатар Астаджирайд Тадзим Афазар Азма удун Курдиат Нфустой Парти Сардара Нумал Амасагам Исма Бидан Qalmakasın Nabaqot Vudur Rahaska Unafamagaska Asibunta Arajta Arvnaltoy Хазар Агост Ивмам
Криша хастер استاج تنك باقی داردی یوبل در نال در روزنگ بازادی فلسفه در نخید خترای فتا هو ما یک ریشا تاوجه تنک دون وقتا ما میدگه امنات تاوجه تاغدسته مثلا میش خستی ملب بود سالم یبونو وای در خستی شمی ملب بود مثلا یه در سید کود دافته سما در سایوس باید کود دا فلای نوجه تنک در روزه وازن که رایدت داد با خاطر دستم خیلی ساد من ایو خیس هاد ما بخاطر داشتم من وجه نو یوازنه ما وقت مثلا سرم بون بیرود استدستنا من فیت توی نای من سلاستوی سنا قدی هودونم سلاستوی من یور رادت توی سرم بون بیرود خیس هادن یمینا در آنات اولی لیچن تنگنم باخوز کود تا نوجما یو آغوست ایفت سوز خینوال راونه دمینیس قبه دودایت بینونت خزار یخوز فایفت سال در بومه بدون نسخه کد رازورت یافت می آغوست آفتتنگ تاخت اما بست خواهی کم بالا و دایس آخم بنات نود Dua ministern az häst ködjeder snarratsen baldi megraderem meg. Medej festem ofta Ivinyagu, rajz avlinter, caldar hat bodattam, odi komister, caldar hat, narajdi künici, nedar ofta bohorstu, jalamon cövken, nedar kavdalta, dunelta. Hemen eğirin motoryol zür balastu, men album kusen boyut, safaram bu bira, kuştitandar, raft kustkanen, zah, nazivagay. من مگه از که دوباره تابی من خوبم فهمیدی. من که این کمه بخاطر دستون. نه خیلی شد من این خیلی چیست تابدو من بخاطر دستم من آتو فرست از کود تو من اگه شاید فنتین بیشتر بودن که نخیل ساعت اندر. Parti Yugundiristo خصای فستاگرستج رایف در سدست سده اخصای یو خزار آغسته آسوگوری ما و دوم بافتنیست نوجه در فوند آزمی دک تا سزر دیز سده دوون آغسته فل در رایون کوستت اوز یورستج خست کنند سال در بریگاده اما سمیمه بانتس دست بینون تزردته باروخس کنند چیز قطریگی نگوزد تا سرمت اینفرماسیون را وقت آبون نگورت خیسانون تلدونه ما کانالیزاسیون خطال تدرخواتین رستجه یودنس دسته اما و مگسک سرج تتخستسته آرخی ورسدی سواری در نرواور خوز در دم فیفتا اما آراج جتار خاید بناتفیتا نه ایسان گورد. Paца xadonuni tarun kustod vada kanal kushte tarif naltoy wala xisama Lermonta vunk tel zakhben inżynierun khazakta evenma ودونیف نصد استبیراست ارصد استازل لگوورما اما یواری آرخ ارصد کد کانالیزاسی آفت دون خطل تل در سرج تبرگه قاست کد توی خیس آدم فلسن سفارس مرکاست استر مستر آساز کستات دیرکتر سخورباتالان کد بانستان کد تافت می با سرخایزستم سمی سکست تفاویم غدما اما سعار خایدید سرج تماغک داروی Gurvada kanal Bajdetta inves programa realizacja kanen 19 годен, заложены низ Остунге, водоотведение, водоснабжение. Kad по срокам не наше да уже заложен нов проблемата не ниши, вместо погодни условия танен кад позволят ка да уже да создават кандидатам срок. Дойде там дуа унгел кусен, дуа бу ма бойде там но жоште когузе унгел кусен, колхозник ма бойде там ерен кусен. Asumk taydor termo investisiyon programı felgatte zakhben inżynierun khazakta ivder sazeste nujder ikhsazwengel. Ush teste brodzie ustawych gofizowing Isaka Kharibovo, Goguluevo, Periuluk Dziuevo. Kanalizasiyonu khazakta fetsak hat toraster sazeste çerebiçni wengelder. Amnerma nikud axam komunikasitem. Ma bojdam черепичный розен, туга бу маманирен, моиш ма черепичный канализация ма bojdam розен. Кодис фаргуй фараста ума гаскасова чустам юлдар кашдар рою. Ундер водоотведение канализация. Գորացխինվալ ադմինիստրացիի ցերան կոմունալուն խազարադը նվեստ մագասկա ինժիներուն խզակta նոջդար իվդեր սավջստը գորատը վնկտայ սալդարıl. Տեդետ Ռոզա Կոստազարինա խարիբատա Արնոլդ ինֆորմասիոն ռավաղտ աբուն. Sanum serzenis salım mesemisuy. Negurete ixsezamastav kak skolaya vağdır sedmesenizer. Femar dövek qaytar ten setsi bir fele irt sardı bantız nırı ama fiden felterten tevit duynagısvevin. Sanum ilfester sedesti deskay emzevget eder. Mazalma inne vajeti mexundir sid neysen kurtder.
Hamar dwawek für de beste qaqanjete numel mazal awazın qabbal israf desta xister klasunte savit. Atı skula rawaxtun tertayam, sxurbat suslan, kutste inal ama malzikot suslan, satsort rawal doy kuttu für de beste servelto. Mesam mazal qatçın oje tavdeste famar dwawek xastun tniyarjete. Kayma slujba kuttu dun, stavit irante savit wankte, ama xastun arxayte tefatsa favjete funde minaverte. مثل سنو مرمسر من مزهم ما خندست داگتر وی بار نی من نفل تر با مزونو کی با فرسمون بس ریون لکوبن مخینو میدر بطرم بالبوک آدم نو میدر مسئول لکتنو میدر وی فسته مستر بوزنک زخن فنده من ولا بوتنو مل آردم امگرتر با سلیم Xista lejtinant sxurbat suslan wed duemin tsipparam duemin fanzam aste xastun sautaktivun khoyadisek ve qabat refamar duemin fanzam aze dasam digabere ye xastun ambal svodul komandagenek lejtinant tatat Dmitriyma duven fonzazd kapitan koste inal tawed qaqan administrade ixsazam axsak batalyonu dekagam rudel komandagenek ama famar duemin istamaze dasam avguste inalyatuxem balti maxatsed stachabite qawe amudun xarxim balt fest گرجیک خستون تیمه باطای داخسن توخ اما آفتمای فمار سنانجنه مگی خیست در سیرشاند ملزگات سوسلان الکد نود اساسیت دمنتسد و ترم بانتست میلیتسی سرماگون نسانی وجه ارده سپاراز باسوش بکنن و ایتا فمار دومین استماز استم آفگوسته تبیت قومه واقس قباطر لپویا ملت فسته خورزخ جنرسد یا بسته یول ولدر خستون خورزخ واتا مونگه اردینه از وفرتن منی یا رگادم من نبایستن سماخی ملت از سراغ دار و نومن و کادن ایرو خومته مگوتو نفر آواگیراگ دوین آفدازد اغوزات آسلانتا بارخیونه ارتسد سخینوالمه دومینستم آز خست کرایدت داود اما قباطر فمارد فراستم آفگوسته اخساسم سکولا قاقنگه قایتارن سکات کنن نسانن سکولا سیسل باکون درسد میماریالون فینگ آتsa قایتارتا کد اندر صدگای خستون تافته نادمن ارخاستوی سری بارزینات بانسان کد دیران خاصه فده بسته مستر خسته ویدیران سخوربات ایوان ابو مخمنه نه سوالت دمت کیر بافوت داد مادوم نه سوالت که کسی وی بیرشه درون ماد سبالو فسفت ما آخر میرو پیاتا تکوه و دنین چون در رژیم من یا رشتینم چو ویت قطر کنه نویتی رانت السویت نومی زردیا غیرار فکنون ابو من حاس دیس ساجه قطاق چی باصد تکوتا خودون سیبتندر خیستره کستر سیبتندر لپویا چزگای ومن هما قبول افسدتم پاتریاتیکون کست ابون نکت قوی افتانی کردی استوریایی می فده بسته قاقنجتا آل خاطر و زست رای گورن بسته اما سخصل یوزردون و ونتسویکتون بانسان کتا فتسف وفجت فوند پریزیدنت پلیت مادینا جستون قایتارت فده بون فسموین هگمو فکنود خورز سقوملود خشت سماخ نقوه ارمست قوه راز مشید ما ایرستون برزون دای خستاد سمه سینک تمارا زرتو ایزر واجته ریسپوبلیک قاقنا دمیستراده کوشته و مخازجنان شغل با خصوصی که تخیل یودی ماد ناکلاس میکزدار شیستوش کلا کلتونام ما بتلای خستم نفهم بودی ما دانست در شکلای در من شارد افته باید کتا ما سپیس داریم از نوش با کتا ما کاماندی رو دیودی ما آل خواهد ستو خوالان یک لکش دایت در بازدای آدیم بازدای یک اوخای ما یک اوختار یک جده ما وقت سپیس نیسی باید دکاگ ما هاوش دکاگ ما خمسته نه افسمارتای چی فکردی هاودونن یارجته من نخشتون افسمارتا کدون یدگوسای بازدادسته هاودون مدده Kotste inal mad bestauta zalina buz jnkhasta zaxta mesam mazal organizatortan fede basta qaqanjete nunkena ruhkanens wete khay
آت آدای مکتخیزن گود توی سقه با ترزینات اما فیدار اود قدی اما فده بسته راست کرون مسخست گود توی سخست و مگس که آبون اما سون بون فلتره روخ ماک و قاموا سلک زینات اما سلمسم سروخستم ده تبل تلویر قوسد الکساندر اینفارماتور رواخت آبون Abun yaray görən bu nisankana xusari restona adamon artist xasiyete Vilgelm. Oyt xayyan rarfa kotta prezident Bibel Tanatuli. Patsaxadı sarxlabak banısan kotta zaqqa xasiyete Vilgelm ayvadun fandagu restona kultura amaya profesiyal yüzerdiyon ve venesavitton. Seneloyse irdema anna firuxkanan rol tasaxast kotta vedun siste aktörun desneyade essa gavdisante. Ama enzaqta fidaranan irzinat stirtix ama ayvadun antistefendiyekte. Dar terkenem informasyon ravaqt. Evzong İrt ama Kurdiyat çınadayı mağaf tezağanis nimbestak operun zarakkenek xabalat laliye. Zenge zarakkenek me bire resuht fenteis mesela abonrar gum kutta press center Sputnik vaqtsaq briefinga restece. Yemen xas kutta informatsiya me xore patsaxadun komitete serdar Qutayt Maria. Alberto Felix номыл схинвала музыкалуна хорганандон равахдон яхор адартар котта гнесинте номыл варасияк академии каци каст фатис сырх дипломима. Неры растаджалали архайр мастер концертун программаты вейбире растак сары маскоя ярай гуран бастама арсавар мастер вазагуаты. Авзонг ирт ама курдиячын заракканак усы мадисон нахасканак дар аманын радзырта яхор астыты хай яфида нафантыл ама бире андар хабартыл. Сылгой макты ахсан адамун бун разма хабалатылали хорзла варбаканзан насыл Гоймактан Сабарак Бунсон Борасухт Канзан Язордай. Всех подробностей пока неизвестно, но концерт это будет завтра. Да. Я думаю, что в такой замечательной стадии это очень подходит исполнить Пучини Мюзетту. Lali fand kana asaz maya rima otsavan amaun fildar faltar zina draysen we fastaqod kanzan yaray guran bastama arzdakhan ama yazunen zinat avzung va galistan amununil. Преподавательской деятельностью я еще пока не готова заниматься, потому что я считаю, что нужно набрать достаточно опыта, чтобы делиться. Чем больше ты поделишься, чем больше ты узнаешь, тем больше ты сможешь передать. Возможность больше узнать у меня есть, поэтому я пока вот на пути познания наберусь опыта, а потом, конечно же, буду делиться с нашими детишками с удовольствием. وداخم رستگ عملال یزار نواختا فلای فرس مبالا و دست خور زادای مکتکسی تاین با خسکوتو یوارزون پروفیسی کست آدارتر کنن. И я уже не думала, что я буду петь. И она мне позвонила и говорит: Лаля, давай ты восстановишься в музыкальном училище. Так получилось, что я восстановилась, и в процессе учебы все так замечательно складывалось, что мы уже поняли, что нужно двигаться дальше. И я, конечно, Жанночке очень благодарна. Она прям как мой наставник в этой жизни, добрейший человек. Лалия хада кут загума гаскадзав гараст ярай гуран бастаманасид. Я фандует фастамазендгун заракканагай арздахан. Вот с удовольствием приехала на День независимости, спела. И вот эта вот встреча, как встретили тепло, это было так приятно. Хотя на самом деле на родине петь всегда сложнее, наверное, потому что тебя здесь знают, ты многих знаешь. И боишься какой-то критики больше, чем, допустим, где-нибудь в другом месте. Поэтому сюда приезжать для меня одно удовольствие. Я вакалун курдиатыл кусын кайфанды высав зунгадай мактанзора канагнфадзахста афта. На самом деле для вокалиста голос — это мышца, которую он всю жизнь тренирует и развивает. Просто самое главное, чтобы была правильная тренировка. Если неправильная тренировка, то как у спортсменов можно надорвать мышцы. То же самое и здесь. Можно испортить голос просто неправильными элементарными распевками и тренировками голоса. Для вот учеников я могу только посоветовать, чтобы они пели легким голосом, вот естественным голосом. То есть не искусственно, ничего не добавляет. И тогда они точно себе ничего не испортят. И дальше уже, конечно же, искать хороших педагогов, если есть такое вот прям стремление серьезно заняться музыкальной карьерой. Брифинга фауды Qutayt Maria ваза ганзахта бузнеджа амар фейн хаста. Мы желаем оставаться вам долгий год, такой же красивой, обаятельной, нежной и больших-больших вам успехов. Спасибо большое. И ждем вас всегда в Южной Осетии. С большим удовольствием будем ходить на ваши концерты. Спасибо. Гобустагунда Кукуйта Александр информацион рахт абун. Qalzeg muzika berkaçın fink ama xur zerde evag.
Schienvalle bira profilon college der roche neste nefedelte khos der tradiziite. Studente sa achorgenjetime sachi khurs baset takuttoy ursukorime as beregbon kat college kollektiv fetsachad banesan kutta و tersen rawat ting aif matsemedison ma khurs talmentan waqta rembert dovjet zerdete. Schienvalle bira profilon college waqt barek bunu mazal zemaje afan darastama walzagl fembelde fedelstay ursukori tkhai atsbun na respublika kadvarasiya wara khayna ban sankanens و در barek bu rawadaif qostqalzag muzika ravart berkatjefing sran sayra gudest kharina kanan kandidero fakulteti studenti kondulavstam studenta ma sakhur gençta savaşı tılınbelde sterradavay Это Масленица, славянский праздник, очень красивый. И мы хотим вам очень скромненько показать вам вот все это веселье, всю эту красоту, проводы зимы и встречу весны. Atsa barek bonusan taber ra golzace artskuray qalvayvat. Tımbil xarsfı xama tavdla ustavu xurenisan. Nafedal tanımat doyzaqavi baxarga aday magray xure yuxay. Ama ve magaskat sarda tıxyabu arvaye anaqanas. Koleji bastı xayraz mafazwatı atsagay darud barek bunu zardayvak. İron ama vrisa gadamun kaftita ama zarcetimam. Праздник удался на славу. Во-первых, мне приятно вдвойне, поскольку я являюсь депутатом Шанхая, и столько такое обилие людей, и такое приятное впечатление от того, какие радостные люди. Не важно, что у нас снега нет, но зато дети радостные, счастливые, и все гости буквально счастливые. Поздравляю с праздником Масленицы. Дай Бог, чтобы все неприятности унесли зимние дни и наступила весна со многими благодатными днями. Abone barek bu waqt tsedvrisak traditsitem gaska atsı qutta kayzaqnay qawma gora unav faliyana fedaltan san kottoy naxi iron gdavtam gaska amya xottoy ursikori ursikori oshidime qaljagay karajimay wazagot darshidiste laputay usat khvzarstoy dur khsenay bandan waznay Fatma erdenay mil makhsenay chi kholas ukhtarakoftin chi azarjeni ما خیستر تاتایو کاستر تانسون کردن تراشم توی آرگاب تاورخ سداری سر کت توی اومانه نکن کریودی هفتراسو شینجینات خمار وستایس کایوارزش چیده آرز ودونیم درستک کالجکه آروستایس یعنی میری سعی میدگی ما آفت کریوی فستاودست کمدارن کری تماش ما ویراز ما آدم سعود فاک فشین کت تای کویو Atsı barek bun koleji kollektiv bansan kottoy fetsaxat ama zağanis kaysin suzan tradisyon. Zaçite Fatima Beyte talim informasyon ravaqt abun. Ama karun baten bazunga kenzistem vden martın bastay bun gada barek kenen time. Znavra rayonu Dzenis Yivgalsas tolda faqarmat bunay fon zaxsavi gradus. Yivgalsas to Dzenis zav rayonu dar valda faqarmat bunay separx savi gradus wazal. Axam bunu qadu Dzenis Quaysay dar valda faqarmat bunay separx savi 2 gradus wazal. Leningor rayonu dar Yivgalsas tolda faqarmat bunay fon zaxsavi gradus wazal. Yivgalsas to Dzenis na Respublika stolitsa Tskhinvalı dar valda faqarmat bunay astaq savi 2 gradus wazal. Ахамедистане информацион службе басете гундер меджета албундерно сар 12 хорс хабар тефеде мол народун фимбалд ме ефире.